I can show you methods to 100% eradicate. So before you go to sleep, stick your tongue out like this. So do that for 30 seconds, and then put your hand against your cheek and push your tongue against your cheek. Do this for 30 seconds. Then switch over and do the other side. 你会打呼，就是因为我们的喉咙附近通道受到阻塞，所以我们要去强化那边的肌肉。那怎么强化呢？最好的方式其实就拉肌，不是。更简单的做法，那第一招咬舌尖吞口水，就这样轻轻咬着，然后嘴唇闭起来，咬着舌尖吞口水，连续吞10下。第二招的话，卷舌，卷到那个上颚内侧，然后一样牙齿闭起来，嘴唇闭起来，卷舌吞口水，连续做10下。这2个动作你可以交替做，它可以锻炼你舌头不同层面的肌肉。如果你有打呼或者睡眠相关的问题，直接来找我，帮你做全套最符合你的治疗规划，改善你的睡眠品质，解决你打呼的困扰哦。